Kawol na Paul sebe anse Rome ebina. Rome ebi kumu kongle. Kawula rishi mu Paul na anla Kristo Yesu bakanyina kota ana. Ebore eterma ansanlarma eshe ma basito enshine enki mbu eshungupo na amba kabo omba baro lalana. Dradrana keke na mware abor na bolo mbu anebi anusu na abor sibi chembi na to naso kona fane. Baro lalana pemba ka kota mu pibe nyen anyen pi Yesu Kristo na nyingbe se baka pleso ne eshi ewuru David baka nantuna bu eshin. Kabauti chembi buku yoyu male baka pleso eborota elengbong ngini ekale mu pibe nyen sangani etingumu luutuna. Mosane ebor bolo nwuma kuwor ansama ekpafane ambale eshungupo ankpul Yesu kongle na baka treso ne eful kmas ebi eba yerdamu ansam fara anu asamu. Menye bomone menwu Rome bakadeto eregba ti eful anane ebor tarafane memba kale Yesu Kristo pina so. Amusane mesebe kawlare asemenye keke ne menwu Rome bakadeto ne ebor be sha menye ansantere menye fane memba kale mogbagwa babasana. Antutu ebore ne enyin pi Yesu Kristo ese menye kuro bakaki ne kagbunwushi. Paul kabidi ebor epansa churmu bu eshen. Menshene anfara ambulu Yesu Kristo so onchuru ma ebore ankpal menye keke so. Ankpal manaso drunya erete ebe keke beji kanane menye ba yirda dubu eshen ana. Ebor na anta makagban keke nyam abomu. Pibi nyen ba baro lala na gbagba elema shida jipo. Enyi menye bu eshen kabawo makagbantu eshi makabora kulta sankeke. Malebe kul ebor anafane ne niare nakapramu. Esama ekpa na amba bo menye so. Amba asha kuwu menye gbere ana. Enshene menye aboru shemba nafa na abe bolo ebor bukuyo yuna so aba anyesana. Long enanshene menye eleng kebesana to ntiso. Komo elefane ne ntim mba menye ba yerda bin leng mato na male pia eleng menye algbatu. Bokropo ana men shafane min ba nyefane sanga damtana ankara kaba menye koto bunia na mba shena base yerda Yesu kanana anshena enya masukugba woro eshi mbonkuna. Ama manya kuma ba ekpa. Ankpala manaso kudufana nkaji Greek ebi na basa boboro na binye shempo na buulpu keke aboru shembu kingina bokoko ana. Amosana amba asha kobo baro lalana ansemenye ne menwu Rome bakada tagbana. Baro lalana bu eleng bu eshen. Ma wur baro lalana bu anishinyor keke. Ankpala manaso komo sene ebore bebulu enyini mbu eleng amolgo basa kama na ba yerdamu. Jiu ebi enye komo bu lombo ekpopoin ensenta nyamasi. Bomone bamale jiu ebi na ambeso. Ankpala manaso baro lalana enenyini kanane ebore be nase komo fane basa ebala balalapo mbu anishito. Komo alebo soso keke le yerda na hale nyafu ekr. Longbagba male na abor sibi na pe kang na fane. Ese kama ne ebor na so kono fan elelopuna. Benya ankpa ankpal amba yerdasu. Ebor bu agbo na kebe ba basu subu eshen. Ama ebor bugtu ngin basa kanana amba agbo binshi ebor sa amba basa so nkpul alubina awo bomba angbanto na amone edi efuli na kekeso. Bomo ele basa na bumo bo olubi na bibu kashinte na so basa bu anishitana. Ankpala manaso aso na basa binta empin ebor na bandi efule na genyi asabomo. Ankpala manaso ebor gbagba ebugu amoto ansabomo. Kashinte mala anafane yilije manna ebor banto durnya keke na ambafo ombre. Basa binting empin kanana amba edashing. Na basa manting nwuki shisina du. Komo elefane amba eleng na komo ko ekrna
ne kanane ele ebor kashintentina. Bomo alibinting impin amoto. Ankpel amba asutosuso. Lonso, bemanting inkinimu ansanta bomo bu amu inyeji. Benyi ebor bu esheng. Ama bomo alamata mo fane ebor abonyamu nko achormu. Ama bashene bomo bu infiriki infirifulong ana. Na bomo bu kawuluso bu angbana maleki imbirto. Beye benyi esheng. Ama bomo aleki bu wulpu ana. Bakabin ba bonyang ebor ne ewo ankpote sang kamana. Bawote ana abonyang asone enyingbe suwura ana. Na amoba akuduli basa. Na akuduli mbwibi. Akuma duli asoboya. Na adama duli asobbeso. Amuso. Ebor male yega bomo bu esheng ana ansabomo. Nubu lur kisa kalia ba ayelgosoto. Awoto ako abr bu eyurana awur amomo shiyashing. Kashinteng bu amalga. Na abe kote ebor bu eshena. Na boko achir efe bu amalga. Awoto abonyang nsa shung ebor bu asutoso. Nsa yege amu bu etupunabri. Emone edega epambu kidi hala mba na ayona. Amen. Ankpele bu esheng ereso. Ebor yege bomo ana ansa kasakalia ba ayelgoso. Hala na bomo bu biche yege kidi banyan anle. Ansako bomo brana biche edikiche na kanyan. Long kongle na banyan nagba be yege kibadi biche anle. Ansa shene bomo ba angbana be ka. Kasakalia so. Awo bomo brana banyan ba kashato. Banyan wote ana ako abar kasakalia so. Awur amomo shiyashing. Ansanye amuba lombo tono eshe bumubu eyurana to. Ada maleke ke bakaman. Ebore yege bumubu esheng ana ansabomo. Ankpel bekakini kinyingi kashintembu aborishe na so. Na baba woto. Awur eshe ne amandaga keke. Ankpel bekakini ebor na so. Edalubi bi yire keke. Ne alubi sheng. Ne kijimuni. Na abarba kabawur olubi ebolubumoto. Amune abolubumoto gba ntiso ela ka yurbesa na kamo na unlu na efe na kabafi abar eshen lubi. Adamalagba bubushi ba kulubumo brana. Ansa malga olubi agbiti abar akishi ebor bu eshen ataga abar ansa wubumo bu amu. Boku umpuchi efin olubi ba ekpopopor ana. Awur olubi nse kini kibenu asa bumuniana na bumututana. Bumenyi esheng. Bumalamana be bumubo anoso. Nko awu kowor nsa mala basa. Benyi ebor ba ambrana kabe kangafane. Bakama na bu lebe kabawat erito diga luwu. Ama bakrimpirkinishi ina awuramu nse lemba sapote gbato awutulombu eshena bokoworto. Rom ebi kumu anyo. Ebor bu demu bu kijibu esheng. Amuso. Manaba ekpanafo dimedi ko. Nsa ting awu fabrika sukulubi. Ankpala manaso. Kanan kama nufudu unsungu fabrika sukulubi. Fiji ena abrifu gbagbabu kumu anana. Ankpala manaso. Asu kongle na nefiwura. Ne ebor bribiji basana bawur esheng ere demu. Anyi ekabiji eshen kashintemba ekpaso. Ama fari dimedi. Eshen ne foko awu basu kulubi ere gbagba nefi wura. Amuso. Fitma fane. Fenye anglege ebor ba demujita. Nko fakpal ebor ba kalala kashi motoga naso ana. Ne ekamanya manang agbarga basu kusana. Na mbika nyiti na susu ana afelmwa. Femenye fane ebor bakalala wote ana. Na fanya anler fu olubita. Ama ankpel fakagbun ke dukpakpa ama shaka chergana so. Fu fu olubina ta ana. Ashene ebor ba agbobe ke etiso. Ajo kachene mba agbo. Na mba demuji kashinteng ba ekpasana. Beler efulina. Koso kama na eswura. Ebor ben kamo bokoko. Bomone alili sheng
boko wur ma gban bomo ne ba fin kamankura na bonyang na kaba wotana kumunko luna eben sabomo ankpa na kumunko ekrna ama bomo ne bowo bomo gbagba ba aprisento akini kashintena baka beso ansabi olubisena ebore baka gbana benka na amba agbo ebe bomo so toro ne ka wurunyang bemba dimedi kama ne ebe wur olubiso jiw ebi enan jenkper anye amo point na anyamase ebe so ama ekama ne ebe wur alelesheng kamankura na bonyang ne kagbun wushi bemba wo amudon wuruso jiw ebi enan jenkper anye amo point ensanta anyamase embe so ankpalmano so ebor ma kpe baseto bakama na bomonko ambrana ansun wur olubi ben lar ambrana bakaman unwu bakama mal na bowo ambrana to ansun wur olubi ambrana to na ebor ben bolo njibu mudemu ankpalmano so mana basine banu ambrana na ebor ben nase komo fane bala lapo mbu anishito bomone ba wur kosuna ambrana be kangana ne ebor ben ba nase komo fane bala lapo kashintento enyamasamunku anebi Moses ba ambrana amasan kama na bomo gbagbata enfira na aw bomo tana onwor kosuna ambrana bingini kumare bomo ba amfirna ki ambrana nana ansa bomo na ama bomo ala munko ambrana bomo bu eshen wursuna enangin fane eborata asuna ambrana binginna onwoto bomo ba angbanto na bomo ba ela kalgba bingin fane kashinteng ana ankpalmana so sanko bomo ba amfirma dese bomo ankpal alubiso sanko male ne abi yili bomo ba kaman to lo male na baro lala ne mebo na bingin fane eshen bimba du kachene ebor bembulu Yesu Kristo so enjili edimedi buwulo ba amfira anaso njibu mudemu jiw ebi na ambrana bu eshen to manafo ena tere fukumu jiw nsata fa yirda edeng Moses ba ambrana so awoto eji enjon akanga fane ebor bu infrunto wobalna manafo ena akanga fane finyi kosene ebor be shafane ese ewura falinan koya eshi ambrana to enyi kosene kadaga ese kalarna manafo kongle na ena akanga fane fo ebale esene ebe kata batan pokakwabe ansa dufune kufulto asabomo na bu tentembirtuna manafo kongle na ekra kanga fane fo ele basa balto bu engin ne embibi bu engin ankpalmano so fare bu kanyeshe na ne kashinte na bishi ambrana ta ananga to fane fingin basa poti eshen fuma ngin fukumulombu eshen nga fo ena malga aborishin asabasa fane bisa ma yuri fale insa yura fu kongle na ena kanga basa fane bisa ma di bomo brana bibiche nko ashena bomo brana bibukul ebe di bomo fale insa wurlunga fu kishi agbar fale insa yuri asu eshi amubu ebuanu to fo ewoto ako ambrana eji njong fale insa na shene fak kama be amuso be ber ebor anishinyur lon kongl na male ne abor sebe na be kangna fane menyi ju ebiso ne anyamase be malge eji ebor amuro nefe be ambrana bo konoso nsunku kututu kumare fukuku na kukifi ama nafama be ambrana bo konoso nsunku kututu kanyanyanga sune fuku na fumi nyefane basene bumunku otutu na ba wur asone ambrana bingini ebor be so bomo anafane bomo nubuku otuta to mimba nyefane basene bumunku drunya ereto bomo ala ansabe ambrana bokono so na bakaba otosone ebor binyili injiminye ne minku nsana ko ambrana intisuna demu manekini shisuna bata epin jiw maneku kututu bo onwol na nlena male ele kashin tembu kututu kuna
Kashintento dimedi bakaba wototo enengini ekali Jew. Ne kashinte male bukukuna la kagbanto bukisheng. Ebor bu esheng ena. Menikini shisu bu esheng ena. Na esini ekulo na male bokochro bishi ebor koto ana. Meninyin besokoto. Rome ebi kumu asa. To, na noso bokocho ni Jew ebecho basopote. Nko manbotono nukututuku ko. Cha, Jew ebi ba cho basopote ekwe kamaso ana. Ankpalmano so. Kosana ka jankper elefane. Bomone eborta amba amalga ombo eno. Ama, na bomo bobo kuma lekini kubugu epuntu ansa eborai. Lombin ting enshene ebor male eki konu lengu wura. Kare fane long eting onwura. Nenying bese berle efepo. Ebor berle kashintenjipu ana sankama. Fane kanane abor sibina. Bekangana. Aye. Fa amalgato enengin faka kukashinteng. Fale bimbeji alar fu ademutu. Kishembishi so kumale ende fane. Na fane anyibu eshen libibe shene basi biwu ebor ba alelisheng. Nasana ana kang ere. An kang fane na ebor bar amba agbo anyeso. Emonwur enyala nko. Nying besi buka murujiba kamalga na me malgana. Kare. Long monko ekpokura ankpalmano so. Nasana ebor de ting eji durnya eretu ebidemu. Ama esokuma lekra binanting inji emur mbishile. Nafana ankpalma efficienso. Ebor bukashinteng na belir efule nene anyikumankuru atiso. Mana enambane ebor kanga fane onwar andeso. Lebe kamalo kore ele maraso. Na basuku bi yili so. Oku anyekono akanga fane. Lone anyekangana. Beye. Menshene amba wuro olubine abaki alala. Lombo basa baka sokberge ban daga bomo ana. Dimedi kamundu chembi bu esheng. To, neniare. Nasana anyankanga fane anyecho basa pote nko. Cha, anyemanting ankang lonkeke. Ankpalmano so. Anting wufane dimedi keke. Ju ebi na basa pote keke wu olubite ana. Lomma lana abora sibi na be kanga na fane. Elolopo keke mon woto ebor bu anishito. Hali ekong lugba mon woto. Ese keke mon woto epin eshento. Ekma mala mana woto ako efin ebore. Ekma nyam kliga ampalka man ansa ebore nchong. Ekma nyam kijiga. Ese keke mon wota aworkalala. Hali esukong lugba mon woto. Ekama bukonu dufana bukakur enchang ana anase. Efe na bumubo anwana biku. Amalgana abelar bumubo anwana tu dufane wasa kadung esa anlar kroto onwotomotana. Aber bukba milgi pakpaso ebolo bumubo anotu awoto. Bumubo aya malama cher ayer bumu pasabu kumoto. Kaplikma malna boyo. Kaso jeje botoro ne ba yege ale basusu. Bemenyi kagbun wishibe akpa. Bumwala manako kaborangana. Ama anyifane. Kusakama na ambrana bekange. Basna bo komotana to na kade. Sangana so. Ese keke manyi konu umbugi. Long male enanshene. Ebor eji durnya kikidemu. Ankpalmano so. Mana esene ebe wor ambra bu oshunshun so ele esene ebor na sokomofan ele lopo. Kosana ambra na bingini ele kabashena basi ebe pin kulubi bu esheng. Kanane ebor be shena mona basi benye konu kongle bu esheng. Ama neni abre ebor ngini kanane ena sokomofane basi ebala balalopo mbu anishito. Lombo ekwana male na ambrana monko shen. Lombo shida na ambrana gba na anebi anana biji.
Ebor mali be bolo basa ba yerda ni kiden Yesu Kristo soso na. Ashene mona basa na keke benye konu kongle. Mwala makpe basu tu nkpelma so. Ekama nyang wurkulubi aman tagato ebor bukuman kurana. Ama ankpel ebor buku wuru ba kake ne esa mawur shen nsanya na so. Eche na nyala ansa basa. Ankpel kuson yega ba ekpa na bubulu Yesu Kristo so umbuguna so. Ebor tamu ana ansa basa. Ne ewu amatubulu na kebe shene dimedi be bolo yerda so anyi olibe katampanna. Ebor wurlung ana ne enyi ne kana ne ebiji eshen na amobo ekposo. Ankpalma no so. Sangna edenyi basibu olubi ana nsenyi tubumu. Ama neni abre ema akpalang dimedibo olubi so. Enyini ekebiji eshen na amobo ekposo. Lomale enengini mugbagbakale eshen bukiji na amobo ekposo ba ebore. Mwala ansanata esene eyerda Yesu aki elelepo mbu enishito. To, na mana sone esi biwu mbukumu. Ebinting ankpal ekabebe ambrana suso awu mbukumwa. Ayai, ankpal manaso. Mana ekabebe ambrana so eshene eji anler ebor bu enishito. Ama ankpal eka yerda so. Ankpal manaso. Kosana amba kutu elefane. Yerda enashine esi biji alar ebor bu enishito. Manaka babe ambrana bu eshen wursusu. Nko ebor le jiw ebi nawol bu ebor nanga. Mana basa pote gba bu ebor elemwa. Humwal gba bu ebor ana wale. Ebor kongle na ewoto. Mwale jiw ebi na basa pote keke. Ekpu kongle sone ebe bolo ashene bu eji alar. Bumu keke bu yerda sene ebi yili awurlong. Ama anta lebe yerda ere inti embrana ekpa nko. Ayai, ambakra kukumutu, eti kumusu eleng. Rom ebi kumu ana. Kanane Abraham ngini yerda bu esheng. To, ne ankene ana ne nyen Abraham malba kabao tutu. Nasana anyen kange. Mana ne edan wu ambakabao tutu. Nafane oshunko ne edan wura. Ansingi anler ebor bu anishito. Kumare edabintin ankpal amusu umpuchi. Ama ementin umpuchi ebor burbu anishito. Ankpal manaso. Leni abor sebe na bekange. Abraham dan yerda ebor anaso. Na mware ebor na sokomofane ele lopuna. Na ese banshun kushun. Ba kumu lombu kushun na bukoko ana. Fumanten antar lombo kakokana kake. Ankpal manaso. Eshun ana enyi kushun na baka koka. Ama esene eler amba yerda eshi mbu eshunshun suto. Anle ansanta yerda na ndeng ebor ne ebeshene elubi wurpo ana biji aler mbu anishitina so. Lomba yerda na binki alelisheng ebor bu anishito ansamo. Longbagba ne ewur David date sangane eda malga nafa nakuwo esa kama ne ebor beler amudon wurubu eshunshun so bakaman atamu eki elelapuna bu eshena. Eye, nafale bomone ebor tabumu bu olubi ampam bomona pe ana. Bomone ekor bomu bu olubi bomosana. Nafale esene enyen pe na manyinge mbu olubi bu esheng na pe ana. To, nafane ewru David da malaga kumu bu esheng ere la basene buku otutu na nawol pe ana. Nko bomone bumunku otutu gba pe ana. Bomone bumunku otutu gba tiso. Kumu bu eshenne ante nyingi anyi bu emu ankanga fane abor sebe na kanglena. Ankpel Abraham kadan yerda ebor so. Ebor naso kumu na fane ele lopo ana. Sanga mone ebor dan wurlung. Abraham dan ku kututu ana point. Ne ebor wurlung nko edan wurlung ana point ne Abraham ku. Edan wurlung ana point ne Abraham ku. Amba yerda na bakaman na edan ku kututu enyine fane. Ankpel amba yerda na so.
ne ɛbɔɔre n'asɔkɔmɔ fane ɛlɛ po pɔn ne eku. Amuso abɔɔre hyɛn bɛka pele so mo ɛlɛ bɔmɔ ne bɔmɔ nku nsen yerda ɛbɔɔre na kɛkɛ bɔmɔ tutu. Sang na so ɛbɔɔre bɛ na asɔkɔmɔ fane balala po. Moare Abraham kulne na ɛlɛ bɔmɔ ne buku atutu na agba bɔmɔ tutu. Ama mana bɛka bɔnku na so. Baka wo yerda baka bawto kongle na moare Abraham da woto point nsunku kututu na agba so. Kana ne yerda le ɛbɔɔre bo kɔna nasusu bukumu bu eshen. Ɛbɔɔre da nasu kɔna ana anse Abraham na ambaka munti ebi fane. Banye durunya ere. Mane Abraham kada be ambrana susu ne ɛbɔɔre nasu kɔna na. Ekada yerda ɛbɔɔre ne ɛnasu komo fane. Ɛlɛ pona so ne ɛdan wurlong. Ankpala mana so. Ne fane ɛbɔɔre bo kɔna nasu sina le bomone ba be ambrana sina pe ana. Kumare ɛse be yerda munku kifi. Ne ɛbɔɔre bo kɔna nasu sina malagba man la shan. Ankpala mana so. Ambra ena shine ɛbɔɔre bo agbo be ler efuli. Kapele kama na ambra monwoto. Ka wur andasa malagba monwoto. Amuso yerda ele kɔna nasu sina bukumu. Sange na so lombo kɔna nasu sina bimba le ɛbɔɔre baka kebo tuni ase Abraham baka munti ebi keke. Mana bomone ba be ambra na so na wulna. Ama bomone ba yerda ɛbɔɔre fane kana ne Abraham dan yerda na gbati so. Ankpala mana so Abraham ele anye keke be etutu eshi abɔɔre shembaka pele so. Lone abɔɔre sebe na be kanga fane. Ɛbɔɔre kange Abraham lena. Eye antafo nki efule damte anaso ebi bumututu. Amuso ɛbɔɔre be anishito Abraham ne edan yerdamu ere. Ɛbɔɔre ne ebese bas wuso ankpa ansashene aso ne amonwo. Dronyato be fara kabautana ele antutu. Sangene Abraham dan yerda ansantamana. Anda mungu shine point ana ansantama. Amusen eki efule damtusi ebi. Bumututu fane kanane abɔɔre sebe na kanga mulena. Lone fekamunti ebi bimba wur kishi asa. Moare Abraham na dan fofane anshe kalafa. Ama ekeden kene mogbagwabo eyur kada mana ko elenso. Amba yerda bu elen damun yo. Moale kada nan wufane amba eche sera baka kurgo basanga banso. Amba yerda na bu elen mun yo. Amba yerda damun gbungbung to anshene efara alar ɛbɔɔre bu kɔna nasuso baka man. Edanye yerda bu elen na antiso ansanta kamankura ansa ɛbɔɔre. Edanye gen fane ɛbɔɔre binten onworko sana eda nasu kɔna ankanga fane ebin wurna. Amusone ɛbɔɔre da nasu komo fane ɛlɛ lapona. Kakanga fane ɛbɔɔre nasu komo fane ɛlɛ lapona. Manda mona wula ana eshi abɔɔre sebe na to. Anyene an yerda mo ɛbɔɔre na etingi Yesu anyin pe eshi luto. Nka ben nasu komo fane anle balala pona gba tiso. Ɛbɔɔre shene bedantamu ana ansa ne ewu ankpel anyibu olubiso. Ansana shene etingi lu na to na ambala balala po ɛbɔɔre bu anishito. Rom ebi kumu onu. Ɛbɔɔre ne nyingbese bekenya kɔnu kongle bu eshen. Neniare ɛbɔɔre ka kpel anye be yerda so anshene anje anler ambu anishiti erebre. Ambolo anyin pe Yesu Kristo so. Akuka gun wishi eshi ɛbɔɔre na bu anishito. Yesu kpel anye be yerda so anshene anye lebo kuwor bakake na anwo ereto. Amuso anye be angbene fuli anye ankpel anka kotama fane. Anya lagba benye ɛbɔɔre bu kumankura. Ne eku agyo anye na so. Mane alongba na wolo so. Ama anka wo toro tuso. Ne anye be angbene kranan fuli anye inti so. Ankpele mane so.
nyi toro ka be bar ka nya ka gbane akutu ba ka ba oto na kuma le bese es dalala na dalala ma le bese es tama ebor bolo kuyo yuchen na ele ebor baka ki na eko as anye nas ana anta ambaka sha ombolo anye ba angbaneto ankpele manaso sangane anda munku elena ne ebor ba jamanafo ne Kristo wu ansa bomone bomonko kaborangana poine esi ewu ansa elelepo kudukpakpa shere eskubin shuli unwu ansa esana el esebri amakanane ebor ngin anye ambakasha ndefane sangane andale alubi wurpo anana ni Yesu wu ansa anye ankpele manaso ne niare Kristo wu anshine anji anlar ebor bu anishito amuso ombo ko mulga anye kachako eshi ebor bu agbo na abrato ne emanwura andal ebor mudungana ana ama ebol mu pibinyin Kristo bulu na so anshine anyina mu na nyale to ne niare anyina mu kanyale erebre ne emambulu Kristo ba ankpana so omulga anye kachakwa mana alongba na wolsa ana ankpala mana so ambulu anyin pe Yesu Kristo ne eshene anyin ebor na nyale na so enyi ka gbunfuli ankpal ebor so ntiso Adam ne Kristo bu eshen to ne niare mimba nyifane esu konglu sunu olibe bolo amba dronyato ne luma laba ankpal alubina so amba so dronya keke tu nyam ankpal mana so basa keke wur alubi mala dawo dronya ta ana point ne ebor sa ambra ama kakpana ambra monto ebor makarga alubi ama banyili Adam bejemanana amba fu Moses bejemanto ba basa keke lupo ekma so hala bomone bomon ande ebor bo kono su gein fane kanane Adam dan wurnagba Adam edale esene eda bana bu kaduli kashinten anafane ankpal esu kongun la bu kulubina so basdem tuwu amale ba basa anyu ere kur aberto ankpal manaso ebor ba kagbun konglu so ba kakina ne Adam bu kulubina kur aberto ebor bu ko wur ba kakina cho Adam bu kulubina ga lon kongle na amba kagbane konglu so ba kaki ne ebe bolo esu kongle Yesu Kristo boko wurna so asa bas damtana gba chokomo kosona kallar kaki na malagba bakaman na chokosona kallar esu kongle bukulubi na bakaman ankpalmana so Adam kaban wuru kulubi kongle na anlugi na ko wur andasaba ansharaba ama alubi tamtamala boko wur kaba ne ebor boko wur bakake shene kijinler ebor bu anishto malaba kashinten anafane esu konglu bukulubi so nulu baka jiku wur basa so ama kosone esu kongle Yesu Kristo wurna cho komoga ekma malane eso ebore boko wur bakake damtana na amba alilishe bakake na ben bolo Kristo so awo ankpato ajiku wura amuso kanane esu kongle bu kulubi na banshene basi keke tor ebor ba antang enyeka sogborgana lon kongle na ne esu kongle bakale lo kongle ne ewurna be so basi keke ayege asa bomo ankpa ne kanane esu kongle bu kaso manu shene basi keke ki alubi wurpo anana kongle na ne esu kongle mona bu kosonu ben shene basdamti eki balalapo ebor bu enishito ebor bar ambra na basi bu olubi ewur kishi intiso ama kanan kama somale ne olubi be wur kishi etiso sangna so ne ebor male be shene mbuku wur bakake be wur kishi etiso achulung amuso kanani olubi bambululu so ingin amubu elena lon kongle na ne ebor bokoro bakake na be bul alelishen so engini komo bu eleng
ombolo anyin pe Yesu Kristo so ako anyi ayo ankpa nakomonko ekerto. Rom ebi kumu eshe kanye ankpa ankpal Yesu Kristo so be eshen. To neniare nusana anyin kange. Fana amba woto awur olubi ne ebor bokor baka kina male eba urkishi etisu unko. Kare longman daga ankpal manuso olubi boko wur baka pleso anwu ana amuso nasana anyen wur ankrawo amu boko wur ba kabao tutu. Unko mimi nye fane anye keke na babir kabora bir ankpal Yesu Kristo su ere. Babir anye ana nwoto mbulu na ta. Anye na mwala na wupuli sangana babir anye kabora bir engin fane. Anye na mu kongle na elure mbulu na tana. Sangana so kanani etutu na banta mbu elengbong. Enshine Kristo na tingilu tana. Anya legba benye kaba woto popor awoto. Na anye na mu ebanki ku kongle eshi mbulu na to. Kumare kiba desi gain anafane anyina mo be nambolo mbe kiting lu tuna so amba aberso anyale nyifane anye be kaba otadra na ni Yesu na beda mo kadibe larato na sana sangna so alibi be eleng niki biji dadra na so elena bimur na ansa manale alubi be anya ankpalman so esi banwu kumare enyi mbukum eshi elubibu elento. Na anyi ne Kristo na ewu kumare anyerda fane anyina mu enamba wo nkpato. Ankpala manoso anyi fane Kristo kabantingi lutu erebre emananwu keke. Lu manako mbe eleng. Mbu lu beka pleso kilinkong le patini ewu ompo elubibu elenso. Amba ankpa mala baka pleso ewo kumota ana ankpal eborso. Lonkong le na edega fane menyalagba ebata menyibu emu fane minwu ana ne alubi mneji menyisi eleng. Ama membulu Kristo Yesu so ana ako ankpa awota ankpal eborso. Amuso mensa mna shine alubi ebapo menyibu eyur ana ne abinwu ereso. Ne mimbanu asa amuba ayalgaso lubi ana. Menye ale esa mana shine menye bu eyurana ba amba kama malagba. Ena awur kulubi. Ne memba ku long ba kabana awur eda lubi shing. Kosona kadaga fane menwur ele fane. Menta menye bu emu ombo ebor eno. Fane basini bu shilu to ombo luru ankpato. Menta menye bu eyurana keke ombo mu eno. Ne eta nshung oshun lala. Amandaga alubi kaji menyisu kuwura. Ankpala manoso. Memana wo ambrana to. Ebor bakaki na bakaba ototo ne menwo. Alilisheng ba anye bu esheng. To. Neniare. Nosana anyen kange. Fana ankpal ankamana wo ambrana to. Ansa wo ebor bokoro bakaki bakaba otosuso. Amba wur olubia. Kare, lomandaga. Mimi nye fane, memba nta menyibu emu ombo ese eno fane amudon wurba anya. Minki mba anya kashintenta. Minyinting ale olubi, ne abenshene minwuna ba anya. Menyale binanting ale kosonu, no komoba lalalogo benshene minki balalapo eborbu enishituna ba anya. Ama anye chur aborga, ankpala manoso. Sanko mendal olubi ba anye ana. Ama neniare, menta menyeba angbana keke mbeka shinteng bukinyin ana. Ne menyena keke so. Ebor shen ana. Ne menye minyibu omu eshi olubi bu elento. Ansembeki alelishem ba anya. Enyengbese ba anshereba kapleso. Ne mi birkisheng ere asemenyena. Ankpala manoso. Long enanshini mimpin amoto. Sanko mendanta menyibu emu keke enanyam nki
ko se jagya ni da lubi sheng ba anya awoto awur eshen ni amandaga ne niare lon kongle na edaga fane menanta menye bu emu keke nyam nki alele sheng ba anya awoto awur eshen ni adaga adu chembi men kada le olubi ba anyana menye ne alele sheng da mun ko shen men kada wur eshen na amobe eshen bepe menye anishinyur ere mana botono ne mendanye amoto lombe eshen na botono elulu ama ne niare menkanye menye bu emu eshi olubitu mbaki ebor ba anye erebre tono mone menye nye ele kaba uti chembi kumal bala lalo ele ankpa na kumonko ekrna ankpala manaso eshen libi baka koka elulu ama ebor baka gbun konglu so baka ke ele ankpa na kumonko ekrna eshi anyen pe Yesu Kristo to. Rom ebi kumoshunu kekilba ambra na anyini Yesu bakabawtu bu eshen onkoropo ana mba anyi minka bimpin kosone mesha kakange menye ereto ankpalmana so menle basini binye ambra na ana kumo elefane ese krembawo ankpata bre ambra na enaji musuku wura nko anta afane eche klpo ne kekilba ambra na nkeni eche bankil numukul krawo ankpato ambrana be kramo ana amatu mukulna long hale nyafo sangana mukulna binwu amane ekulna bo wubre kumare kekilbe ambra mana ko mbe elen amuso numukulna krawo ankpato ne eyekil enyin pote eki bojua amane mukulna bon wubre kumare ambra se ekpefane enankil emunki bojua onkoropo ana lonukudu anse menye alagba ankpalmana so ambrana baka pleso menye alagba wu ana ankpal menkale Kristo bu eyurna baka bokoso ne niare mala menle mu kongle ne eboro tingimu eshiluto na anting ala basana bokotono eshi eboro bukushuntuna pe ana ankpalmana so sangane anye bakabawta dra na kadawo anyina ambra na da shini eyurtub ba ayelga soda ko anyitu oshunna luune anda kotono asa amane ni abre ambra na muneji ku wur anye so ankpalmana so kosana kada nyang anye onwotna baka pleso anwu na ne niare anye munashun akpadra na kala ambra na basebe nasna ekpopopor na kala kuyoyiche na pia na anashun ambra na kulubi bu eshen to ne niare na sana anyan kange an kanga fana ambra na gbagba lubi ina nko kare anye mantin an kanglon kura an kpalmana so ambra na eshina mpin kosana kala kulubi na ambra na daman kangle ina saman yelga fa barka sabukoso nda mampin long ba kayelga bu eshen to anta malo so ne olubinye ekpa anshina ayelga so bi yiri keke nyam ka ankpalmana so ka kwana ambra muto olubi malo gba wu na edese angbagba dawo ankpata ana aminye ambra sanko ama nkamba pin antana ne olubi malo nye ankpa mato nu nwu na antana kadan daga fane kabar ankpana burlu mbasama ankpalmana so antana sene olibinye ekpa nfulema amuso antana sene olibi bolo mmoma ade enenyin fane ambrana bar gbagba munku kulubi kumuto lonkongle na gba na antana gba la kosolala ako ekpa ansa munku kulubi kumuto kabagtono ko eseto bu eshen to kedi bingin fane kosolala ebrulu nko cha mana along anakura kulubi ebolo kosolala so ambrmulu na kumuba dalibi gbagba eler efuli amuso
Antana sana esibi wu kana ne kulubi ban lubi kashintento. Anyi ambrana kale aborishin. Ama marle nyingbese ana ne elibi kuma fana kanya. Amuso mar gbagba mapin me eshenworsoto. Ankpele manaso asune me shako wura amune mawura nsawur asune inkishi. Na malba awoto awur asune ma shako wura. Kumware mingin fane ambrana kukashinteng anana. Amuso manama gbagba enawur kishena. Kulubini ko matana enawur kumu. Mbe nyekalele keke kamu mato. Makagbun lubi ereto na andana. Ankpele manaso kalelabo ko wurba kasha umato. Ama male manting nwurkumu. Kalele me shafana amba wurna. Mawura. Ama kulubini ma shafana nwurna neme wura. To, neniare kakaba lafane. Kosene ma sha neme wur ere. Kumware manama enawur kumuna. Kulubini ko matana enawur kumu. Amuso kudufene le bakaba woto eba woto fane amba sha kuwur kalala ni kulubi temba so kajankpar. Maka gbana bar gbagba bi sha ebor ba ambrana. Ama male biwu ambra potiko kawo mu eyurtu oshun. Ambra ko ana na kebe ko ambrana ma enferbe sha na ansata ma aki olubi ba ambra na ko mu eyurtu oshuna ba kabutipo. Ye no sobre bu eshen enyemele. No wana male ena mulgumu eshilebe eyur no kokoma ayu lutu ere. Mechoro ebor ga fane mu enambule anyin pi Yesu Kristo so omulgama. Kosana kaba wata keke ende fane. Mar gbagba ba enserto. Anle ebor ba ambrana bakanya ana. Ama makagbun lubi ere barato. Anle kulubi ba ambra bakanya ana. Rom ebi kumu aburwa. Kaba wata na kilupyo iche na pebe eshen. Bomone bowo Kristo Yesu to ne ni abre. Kijimbir buka so gberge manawo bomoso. Ankpal manaso. Ankpebu kuyeyu na ba ambra bolo Yesu Kristo so. Anshene anyemu kumu ashi kulubi ni luba ambrato. Ankpal manaso. Kosana ambra na da munting onwara ankpal dimedi buka pur lubi ere kamunku ele naso. Ebor bere workomo. Eshungu mu pibi nyin gbagba ana. Nji mbir kulubi nokuwu dimedi bu eyurtuna. Mu pibi nyin nata eyur fane dimedi bu olubi bu eyur ere ana. Mbaler kulubi eshito. Ebor wurlong ana. Na alili sheng na ambra na. Bisha na. Enye onwur anyite nene. Eshi anyine amnawu olubi bu eyur bu kaba ototo. Nsawu kuyoyu na bu kaba ototana to. Bomona bo woto. Abe bomoba kapur lubi ana ba kingin so. Asuna bomoba eyurana na. Bisha na. Ewo bomoba anferna. Bomona bomwalo woto. Abi kuyoiche na bukingin na so. Asuna kuyoiche na bisha na ewo bomoba anfera. Kashin kapur lubi ere. Eba wo fo anfera be yerfu lutu ana. Na kashin kuyoyu na. Eba wo fo anfera male be yerfu ankpa. Na kagbun wushito. Amuso. Nyingbese banshina kapur lubi ere wo amba anfera. Kumware eki ebor mudong anana. Ankpala manaso. Emanu asa ebor ba ambrana. Kashintento. Eba manting nu ansa komo anagba kura. Bomono bowo bomoba kapur lubi na. Bukingini to. Manting ampar ebor keke. Ama neni abre. Mana asuna menyeba kapur lubi ana bingini menyina to. Na menwo. Asunukuyo iche na bingini menyina to. Na menwo. Ne ebor bukuyo yuna bawo menyeto anana. Ankpala manaso. Esa kama ne emonku Kristo bukuyo yuna. Manle Kristo na pia.
Amusu ne Kristo bawo menye to. Hala ne menye bu eyura ne ere binwu nkpul elubi so gba. Menye bu ayoyu beroko ankpa ana ankpal mana so. Ebor na so komo fane. Menye la balalapo ana mbu enishito. Ne ebor ni etingi Yesu eshi lutina. Buku yoyu bawo menye tabre. Komare mukongle ni etingi Kristo eshi lutina. Gbagba be nambolo mbuku yoyu ne ewo menye tina so. Ansa menye bu eyura na. Ne abinken wuka chaku ere ankpa. Kosokoma le ende. Nkropo ana. Anji kaba toko bokoko ana. Ama kumale male kapur lubi na anwotu ere pia ana. Na amba wo komoto awur komobo aprishin. Nkpala mana so. Ne memba abe menye ba kapur lubi ane ere bukinyin so. Menyen wu. Ama ne memba mbuluku yoyu na so. Nji kapur lubi ere bu oshun lubi na. Menyen nye ankpa. Bakama na ebor bu kuyoyu na be jankpar bomona kekele ebor bu mbi na. Kuyoyu ne ebor se menye na male. Mata menye ana aki anya. Nshene mena lukufu. Menye kuyoyu ne ebeta menye aki mbi na. Kuyoyu na male so. Ne anyiting ater ebore. Aba. Kumu elefane antuto. Kuyoyu na male gbagba enachi anyebe ayoyu to. Enyine fane anle ebore bu mbi na kashintento. To. Ne anyale bale mbi bre. Kumare anyenye enafa ne eku ejo mbabasana. Kuma bakaman ne anyine Kristo enanye kosene eboroko asamona. Ankpalmane so. Ne amba tu Yesu eji mbu ewurfo na fane kanane edenjina. Anye ale binantumu. Enye mbe kumankurana. Kacha kuso be kumankurana be eshen. Mbe enyi gen fane. Toro mone anyenyi ne niare. Manting mfo kumankura ne ebore bimbuguto. Ansa anyena keke sokura. Ebore be Koporso keke nyam male ba jong kumo ba ayasa ana. ajo sangane ebore ben lere mbe mbia efulutna. Ankpalmane so. Be yili kumu anafane. Koporso keke esa ma kotono keke. Mana ankpal koporso na gbagba baka preso. Ama ankpal ebor ni eyili kumulo na buketin so. Ama le betema ere echira wotofane. Koporso keke gbagba benye kumubo kumu. Ama na nwu mbe kachako. Ne ebor eshene kanye kumubo kumankura. Ne ebor ko ase mbe mbina. Ankpal mana so. Ambanyi fane yili kulubibu soso na ambafo ambre. Kaporso keke bishu abasa nukudu fane kakorgoto be ebasa na to ana. Mana asu tosu na gbanawle. Anyine anyi kuyoyu ne ele ebor be kake jankporosa na gba. Bishu to ana. Nsajo sangane ebor na benta anyi inki mbe mbia. Anshene anyi bu omu keke nyam na. Tamaso ne ebor murga anye. Amane esitia wu kosone ebe tamabre. Kumare manatama enala na. Nkpalmane so. Esumu enewu kuso. Ansakanga fane ebe tama kumobakanye. Awar fane ekamunenwu kumuna. Amane amba tama kosone anyimunenwu bre. Kumare kanyiti na anku ojo kumu. Lonkong le na male. Nukuyoyu na beba. Mbakachi anye mone amunku eleng eshi yerdana tanato. Anye minyi kanane kadaga fane ankula aborgba. Amakuyoyu na gbagba enebugu kagbene. Akulu kabora kule na kebe mokono as anye. Ebor ne ebiwu basa ba angbantana. Enyi kuyoyu na ba amfira. Kuyoyu na male ena bol ekpene kebe per ebor so. Akulmu as mbabasa. Anye alinyi fane. Asu keketo. Ebor be wur eshen na abeba abrso. Mbeke ki asolala. Asa amba beshapo. Ne etere amba mokota fane. Babaka wur amba aprishe na. Bomone echir enyi kongle na. Ne eler enyili fane. Bubo dufane mupibi nyen na. Sangana so. Ebi nyen na bimbala bokropo damte ananato ba ejankroso.
Amuso ebor ter bomone eller inyili na ana. Bomone eterna male keke ne eshine biji enlar. Bomone eshine biji enlar male keke ne eshine mono bomonye mbekumankurana. Kanane ebor bulu Kristo Yesu so ngini ambakasha bu eshen. To, eshene anu ere keke bekaman na sana anyen kange. Ne ebor bawo anye bekaman wane enenting mpo anye so. Esene emomon anye mugbagwa pibinyen ansantamu mbo bas eno ankpal anye keke sana. Mana ana ne emambugu kagbana ansa anye koso keke inti mupibiso. Ne wane enenting ngu ebor babas kulubi. Ankpal manoso ebor gbagba ekange fane biji anlar. Eso kumala na woto ana ne eting inji imburbuma. Kristo Yesu ele emunu ewu. Mwala ansanale emune ebor tingi eshi luto. Ne eya kata si ebor bijisuso. Ebo nyampu be kakpa akwula ebor asa anyana. To, mane enenting anlar kasha na Kristo ko asa anyi eshi anyiso. Toro nko awurfung. Nko basa bako korfe anye. Ankpal anye ba yerda so. Nko okong, nko kitir, nko kinishepre, nko luubre. Enanting anlar ambakasha eshi anyasa. Lo malana abora sebina be kangana fane. Ankpal fasona anwo kinishepre. Nokoko anye ayu luto kache kamana. Ankifna ombolpona boko ayo nabiye ting na. Kashintento, shan manting anlara ambakasha eshi anyiso. Koso kama malakeke na ambolo emune edan sha anyina so ana aku elen koso keke so. Ankpalmano so, mba nyigen enafane. Shan manting anlar kasha na eko asa anyina anyiso. Na anwu nko anwo ankpatagba. Anye manting anlar ambakasha na to. Malaika nko mbibilubi ana. Nko eshene abe wur neniare. Nko amuna abe wur kachakogba. Nko elingana manting anlar kashana anyiso. Shai mongo drunya erebo esoso nko kumoba kaseto. Nekiting anlar ambakashana eshi anyiso. Shai mongo drunya ere keketo nekiting anlar anyi. Eshi ebor bakasha nakobol anyin pe Kristo Yesu so ala anyia nato. Rom ebi kumu akpano. Ebor na amba basalarse bu eshen. Asuna nwu Kristo to akang ere lekashinteng na. Mafule na na kuye iche na male binginima eshi makagbanta fane mafule na. Asuna me kangana ndi kagban jejedamta na ebasa na kumunko eker ebolo mato ankpal mabasa so. Na ebor da ankpal bumuso. Me yiritu ebi gbagba na andana. Nso mo gbagba kono ansan larma eshi Kristo bakaba wototo gbagba. Anda bimba shalom. Mabasi Israel ebi na andana. Bomone ebor tanki mbe mbia. Anshene banye mbe kumankurana ntiso. Nasakaba otu konglo so. Be kono ansabomo. Ansansabomo ambarana. Nuboro lambuna tebe kaboro shuna. Na banye ebor ba ono nasuso ntiso. Bishi bana na nyin gbong anana ba kananta ana. Dimedi male ba kapleso. Kristo na shibumuta ana. Epambe kidi ebale ebor na echo kosa kama kuur na pia. Amen. Kede manyine fane ebor bo kono nasusuna manting ombol ekpa ana. Ankpal manaso. Mene Israel ba efuluso ebikeke ele ebor ba basalarso. Kumala mana nyine fane. Ankpal bakale Abraham mana nabe anaso. Bomo kekele ebor ba imbia ana. Ayay. Kosene ebor kang Abraham ela. Isaac bekamunti ebi naule. Enamba ki fia. To. Kede ena nyine fane.
Mene eyurare to be kakurgi enata basi eki ebore be imbia. She bomona bobolo ebore be kono nasasina to enye kakurgana na wule ele Abraham be kamunti ebi kashintento. Ankpele so leni ebore da nasu kono anse Abraham ankange. Jamanna gbagba kanfo membita amba na Sarah enyi ebinyen. Kada malaba kaman Rebeka gba be mbinyin be anyuna. gbada ko etutu kongle ana. Mo ele anne na nyen Isaac na. Ama point na bo kurge imbi na bo workalala nko kulubi ebore dankang Rebeka anale. Enemuso bimba shung ebibisina. Long enanting ingini kosone ebore yili na fane. Ambaka larabo be ekona denshi ambaka perso baka tarta ana. Mana ankpal kosana badan worso. Lomma lene abore sebe na bekanga na fane ebore ye. An leri Jacob ana nsinkini Esau. To, nosene anyin kange neniare. Fane ebore maji eshen na amba ekpaso nko. Kare gba, ankpal manaso, lene edan kange anebi Moses. Esene misha kuwuko wor, ni miwuko wor, nse shu asa esene mishu asa. Amuso, kaman lo kosene kebe wor ankpal nyingbese bo kosene ebe shaso, nko mbu ashunshun so. Kala ebore boko wor ana. Ankpal manaso, lene abore sebe na be kanga fane. Ebore kanga ewur feru. Amma mfasa ana ankpal leso, na ombol faso ngini mu eleng, ansenshine dunya keke epin mu esheng. Amuso, na ebore ba sha kuwu eso kowor, ebin wumu kowor, na ena sha kashene eso bukumu ebe dukpakpa, ebin shene kebe dulong. Ebore ba agbo na amboko wor be esheng. Na kenya lelong ana, menye be ekubinting imbishimele, to, na ebore ele esene ebe wurlong, mana ebene enewu anyikulubi. Ankpal manaso, wane enanting injiko sene ebor be sha emoro. Ama fali dimedi ele wane, na fiting amalege inji ebor emorle. Koso poroso binting ankanga kumobo koporosele, mana ebena foporo malia. Mana epurpo eko omba ebobu eleng, ni eting nku ebona, ba ako ompor anchigbong, bokusi jisuto, bokoso ansinenting anta ebona ba ako mala ampor kache kama mala bo kusijiso tobo kosa. To, lonkong le na ebor wura. Mbe de muso ba agbo na mbe eleng na eda asha kaler ingini basa. Ama edenji basa na mbe de muso ba agbo dawo bomoso na bedega kasogbarga na kanyiti. Mwala da asha ana na basi ewu mbe kumankuragbong. Na eshene kaba anye na amboku wor na cher aba anye susuna. Anye na ebel asi inyili na anye amboku mankurana. Anye na eterna ama mene eshi ju ebina wolto. Eter basuku eshi inyamasa gbatu. Leni ebor dambulu anebi Hozias ankange. Basina padaman la menye na. Neniare menter bomo mabasa. Efule na anda ma sha na. Neniare menter komo ma eshapo. Kakpene ma ebor dankang bumule na. Mana mabasa elemenye na kungle na. Ne menanter bomo ma ebor na anwo ankpotena be mbia. Lene anebi Isaiah be kang Israel ebi be esheng awurso. Ni Israel ebi ba shifuni teku ase be ejembugba. Bomoto begbere be enanya komolgo. Ankpele manaso, ebor mancher nsinji drunya ere demu ne esheng eloge. Komala be dufane, kanane Isaiah dancher ankangle na. Ne enyin petale da manjega kamanti ebiko na ansa anye. Anye da binki fane, kanane Sodom ne Gomora be ende denkina. Israel babaro lalebe esheng. To, neniare
Nusuna anyen kange. Kumu keke ende fane. Sangana anyamase de mafin bumune ebor be infrinto bakalala. Ama neni abre bobolo yerda so anye lomba kabawto. Ama Israel ebi na bedan fara abe ambra nekebe ber lebe kalalasana. Efin kumu na bre manya kumu. To, na mana eba na bumwala manyi lomba kabawtona. Kosana kaba elafane. Badamanta yerda infin bumune ebor be infrinto bakalalana. Badanta oshunshunso ana efin kumu. Amuso buden fitiku jombu na basi bi fitikumu suna ana. Kumu bu eshen ni abor sebe na be kanga fane ebor kangle na. Minkeni kujombu na anta anasa Zion na kebe shene basi bi fitikumu na. Kumu elafane kafalta na ben fiti ontorna. Ama ekama ne eyerda mu Yesu na bere manji anishinyor keke. Rome ebi kumukudu. Kanani Israel ebi wuro anfwe ekpana be eshen. Ankoropo ana. Kosana amba ashaga ansa kolo kumu be ebor elafane. Mabasi Israel ebi enye komolga. Enkpala manuso. Minting injishida ankanga fane. Ebor be eshen perbumu kinishiga. Ama long be kinishi perna male. Man biki pin eshen tuso. Ankpala manuso. Buma pin ekpana ebor be shafane. Bobolo sanato. Na bomo namo enyala ansa woto abolo bomo gbagwa be aworbe be ekpa anaso. Lo male enengine fane. Bamanta bomo be omu ombo ebor eno. Ne eshene mono bomo enyale. Kanano komolgala ekma pia be eshen. Kristo male eber ambrana ekar. Sangana so, ekma ne eyerda, ebor benshene mono amudon wuro enyale. Le male be eshen ne anebi Moses dan kange, sangane edan malga kababe ambrana so, asha kiki elelepo ebor be enishitu na be eshen na fane. Ekma ne ebe wuro kosene ambrana bingine malagba bimba wo ambrana bakaba wo to anana. Ama lene abor sebe na bekanga kobola yerda so aki elelepo ebor bu anishito bu eshen. Samin bishifu kumu fane wane enen di nyo ebor so. Kumu elefane nyabar Kristo. Fale esa min bishi legba wane enangbelga nyo drunyaba kaseto. Kumu elefane nyabar Kristo eshibubunto. Kosene abor sebe na kange ela. Ebor be kamalga bantega menyete ana. Kaba wo menyebe anoto ne menyebe angbante ana. Yerdana babaro ne anyebo asabasana. Nafuba mbugu kono enji shida ankanga fane. Yesu ele enyen pena. Ansen yerda fane ebor tingimu ashiluto. Fenya komolga. Ankpala manoso. Ese be yerda eshika gbanto. Ena shini ebiki elelepo ebor bu enishito. Na amba kaba bugu kono eji eshida male beshine ebenye komolga. Long male na abor sebe na bekanga na fane. Ese kama ne eyerdamu maji enisinyor keke. Ankpala manoso. Ebor bu enishito. Jiu ne kanyamase munkur aberto. Enyen pena ele ekama nyamba enyen pe. Ne ekama male ni eshu antarmu. Ebin bugu kagbana. Annafa amudon wura. Ankpala manuso, lo mala na abor sebe na be kanga na fane. Ezekama ni eshu enter enyen pana benya komolga. Ama nosona ban wuru nshu enter esene baman yerda. Na noso male na ban wuru en yerda emone banshu enter na esepote ba man kanga bomo mbe eshen. Onko na esepote ba mon boko boya na ansabomo. Nosona ban wuru nnu. Na noso male na ban wura mboko boya na ne ebore ba mun shungu bomo. Lo male na abore sebe na be kanga na fane. Kala mamachi bikishen ana ansabasa na boko ko boya na ana aba. Ama mane Israel ebike ke eso baro lalana. Enkpele manuso.
leni anabi Isaiah dan bishi enyin pena. Enyin pe wane yerda anye boko boyana. Amuso yerda bishi kuboyana bukunute ana. No kuboyana ma bukunu. Male bishi kamalga Kristo na bu eshento. Ama kishen bishi so na onko ande. Kashinteng anafane bumunnu kuboyana. Cha bunu. Lo male na abora sebe na bekanga na fane. Bumu bu ebol fo kasawul ereso baka pele kama. Na bumu bu amalga yo durnya eret bu ekrkeke. Me sha fane enen bishe fane. Israel ebi da mumpinta. Anebi Moses gbagba ejankper anse kibishi ere bekifito ankanga fane leni ebor kange. Men shene ka yurbasa elur menyito. Ankpal basana bumubu efuluso malashin na so. Men shene menye agbo onwuti efuluko no kumubu basu wuli. Ama anebi Isaiah jikenyan acho long ankanga fane leni ebore ye. Basana bada mafinima epantama na anlar mukumu ngine basana bada mabishim esheng. Leni ekanga fane ebore kanga Israel ebi malebe esheng. Umbugu enoto anasankeke na anso menye. Ne menye bu asu manu esheng. Ne men wote eji mu eleng emorna. Rom ebi kumukuduka ko. Ebor buku wur na eko as Israel ebi bu esheng. To, kosane misha ne mbishi elefane. Ebor kine ambabasa ana unko. Kare, malagbale Israel bu efuluso bu esa ana. Enshi Abraham bu kananto. Ale Benjamin bu yiritu bu esa. Ebor munkine ambabasa. Ne eler dradra na keke kura. Minyi kusana abor sibi na bekang eshika kpane abe malga anebi Elijah bu eshen fane kanane eta kene shepre onkul ebor ngbiti Israel ebina nko. Eye, enyen pe bo mofu anebi ana ansan da fo borosoro ana anle. Niniare annawul eka na basha komo malagba. Elijah kadan kanglong nusune ebor kangamu. Ebor ye. Basa ngbungo shunu na bumungbur ombonya kagbar na batar bal na anyega ansa mukumu. Ne niare bajaman eregba. Lon kongle anafane. Mwar ebora larbasa gberebe. Ko ana ansa mbukumu ankpal amboko wor bakaki so. Kakaba la ko wor bakaki bu eshing erebre. Kamana le ashunshun su bu eshing. Na kada le ashunshun su bu eshing ana. Kumare ebora bokor bakaki na. Da mana la kuwur bakake. To, ne niare, mana ena woto. Kosana ko woto elefane. Kosana Israel ebidan perkinishi efin na. Dufin kumu angban. Ama ebore ba basa larsana bre. Nyokomo. Na basa na baka malenye emu kpakpaso. Lo malana abore sebe na bekanga na fane. Ebore se bomo kabalto. Ne enishi. Ne amawu na aswe na amanu ana hala ambafo ombre. Ewur David maleye. Ebore echene bagalga angban nubuso ompebomo eshi bomo bu ejikpa. Ebore echene botor ansenshene bagbarga bomo kose. Ebore echene bomo bu anishibuso na basamanye unwu. Ansenshene bomo bu anshar ekonto hala ambana ayo. Menshene enambishi kishen erefane. Israel ebiden fiti ana antur nkoso ngban nko. Ayai, mana along anakura. Ama ankpal bumubu olubiso. Na anyamase nyoko molga. Na bumubu kabawata na yelga Israel ebi. Jiw ebi bu olubiso. Na dronya ere nye nafa gbongbongi. Na bumubu kaboranga nu wusu malagba bar anyamase nafa gbongbongi. Na kana na kele lungare. Ni ju ebi keke na batiso, kumare na fa na kebembana, bimba keshi pasa. Enyamase bo kumulga bu esheng. To, ne niare menye enyamase ne me malga asana. Ankaba la enyamase bu eshungupo erebre.
min ba puci mukushu na so. Shere me wurlung, min ting an shene ka yelga epi mabasa, ni lung eting an shene bomo boboko enye komolga. An kwala so, ebore keden kini bomo na so, drunya ebi na ba kana, ni ebore damba abrasa ana. To, ni ne niare ebore na so bomo, no sini eshen bimbo du. Kumare bubuni benya ankpa anana. Na ese banta bodo baka ba anlara kanye popor basarga ansa ebore. Kumare bodo na gba kekele ebore pe anana. Ni ese male na kanga fane ebore ewuke dibi bu enlingi. Kumare mukongle na ekrawu kedibi na kekegba. Baka fete olives bu kedibi fiaso baka yabe na kebe nya kikene ansanta kumu ni min du fane olives bu kukurbuwa. An yu an chugu olives bu kedibi na so ni minyinu kedibi na ba ebelere. Min sa ma puchi ankpal men kala ayabi na so. Ankpal man so. Min ba nyingi fane mana menye eko nlingi na to. Amu eko menye to. Menyinten ankanga menye bu amule. Ba fita ayabi eshi kedibi ne kanya kabal na sa ana anle. Ansanta anyene anye manye kabal na nyuto na ankule enchina. To kashinten anafane. Badan fita bomona badale kadibi na ba ayabi gbagba na ana anle. Ankpal bakamonko yarda so. Ama yarda sana menye eri yil pakpana. Amuso, minse mawu menyibu emu. Memba ko kaboranga na awoto. Ankpal mana so. Ebor kaba man yega ampan jiu ebi nebu dufune ayabi gbagba na. Eman yega ampan menyalagba. To, long edega minka keni impin kanane ebor bakalala na amba nyanyang du. Engine bas na bofwe kashintembe ekpana so na kanane edu nyanyang. Ensingine menye ale amba kalala. Na men bawo amba kalala na to anana. Na mena long ebinku menye anle fana kanane edanku ayabe gbagba na anlena. Ama ni ju ebi na charga bomobo anfira. Ansan fara ayerda. Kumare ebore benan bete bomo on wotaka kone bude yilna. Ankpala mana so ebore binantin onwurlung. Ankpala mana so na ebore bantin unku fo eshi olives bo kokorbuwa dibi baka porto ansan tafu unyu on woto olives baka dibi na kanya kabala aman daga fo na komo koluru abratana. Kumare ayabidra na ebore danku anlena. Mamba du muso kpakpa. Halag brebe kama kurafane ayabina kabinanting amba chuga amuba kadibi gbagba so unko. Ebor boko worna eko asa basakeke bu esheng. Ankoropo ana kashinten bu wulo ko woto ne mesha fane mimpin komo. Sanga na so memanta menyibu emu fane basinye shempo. Kumu ande fane, kumu kpakpa so ba kaba woto na kaba Israel ebisuna, mamba ana na kaba ka woto mba na yo. Kumu ba ekar ele sanga na enyamase na ba nye komolga na keke ya loga nyam. Amuso, Israel ebi keke benye komolga fane kanana abora sebe na be kanga fane ebor kangelena. Emolga puna binshi Zion. Amba lere edalubi shenkeke eshi Jacob baka manti ebito. Ankan lere bumubu elubi eshi bumutu. Menna sokono eshi mana bumubu kabawota. Ba kapleso. Baro lelena ba kapleso. Bumune ebor kibu dong ana. Ankpal menye enyamasa so. Ama ebor baka lere bumusuna. Baka pleso. Bele muteri ana ankpal banananyen gbong ana na so. Ankpala mana so, ebor baka ke na ambaka tere ese ase mbukumu macharga. Anta afane menye enyamasile. Sangana menda manu ase ebore. Ama neniare ebi wu menye kowor ana ankpal ju ebi kamanu asamuso. Neniare bumalo bakpal ebor boko worne ewu menye nase ana amanu ase ebore. Sangana so, ebor binwu bumalo bak kowor. Ankpala mana so,
ebore yege base keke na onwoto kaso monu bakaba ototo sangana so ni ewu bumu keke wor kanana Paul bechoro ebore bu eshen kashintento ebore bu alili shen shi pasa amba anfira na amba kashenyi shi kashintento wane enantin mpin eshen ni ebi yilito nkote nko mpin amba eshen worosoto lo malane abore sebe na be kangana wane enyi enyen pe be kagbanto wane enantin ansamo amfira eshi mbu eshen worosoto na wan male enampa mokosoko ne efin anka amudon wura ankpel monoso mo eporkoso keke mwaleto na koso keke bolo awo ankpoto asamo kamankura ebawo eborso mba na ayo. Amen. Rom ebi kumukudu anyo kaba wotu eshi ebore ba ekposo bu eshin to nkoropo ana ankpel ebore bu kuro ba kake tamta na ewu anyina so mekol menye ana na menta menye bu amu ansa ebore fana sarga no ko ankpoto adu chembi apre ebore menye bu kaboro shun ne menku edi ebore epang anana mensa mata menye ba ankpene awototornya eretu ebibu eshento menshene ebore echerga menye ba angbane ansa menye ne menye amfera popor sangana so ne menyintin impin kosone ebore besha komo elefane alelisheng mba aprisheng na asona adaga ankpel ebore boko wor bakakine ese maso mekol menye ba ekama anafane esa ma mang mbukumuso acho kanane ebadu ama memba fe bobolpo ba amfira ase menye bu amu akulomba amfirna ayu kanane yerda ne ebore se ekma na saso amba damta echo ese be eyurso ama amwalaba kakama no kumubu kushun to lonkongle na anyini yesu bakefiatu du anshi ama anle eyur kongle na eshi muto na ekma malowo mobarkasato amuso amba ko anyeba ananto ba anke anana to oshun amune anye ankpel ebor bako wor bakake ne ese ekma kanane ebinti naso fakama na fakake bal aborishem bukbawu akange futalombe kake na ankasar fayerda su unshun fakama na fakake la fabrana bukboshun fuboshun bomo na kanale kingini fubangini na kumala na la pase buklento faba wurlong ekma malane ebe berga amba kanyito asaboko ebe bugu kagbane awurlong ekma na ele ejankparpo ebe shunga na emone mwale na wu basokowur ebe bugu kagbane awurlong menshene menye bakasha eba le kashintem bakasha mimba kishi olubi sheng ansa fr ache alele sheng mimba kobo kropo bakasha asha apar ansa jankpar abonyang abar mimba shung ga ansa mawor antol mimba bugu menye ba angbana keketo oshung enyen pe kashintento menshene menye batama eba se menye kagbunufuli na mimba ji kanyiti ashi menye ba atoroto ansa kule ebore sankama memba berge menye ba asoto asabo kropo ana na bomonko nsa bugu menye bu unwu asabo kropo na balabofo memba nafa basna ba akpel menye ba kebesoso atoro menye na memba nafa bomo nsa ma so bomo kono memba tu bomo na bomo ba angbenu fuli ashene menye ba angbenu eba fuli nsa tu bomo ne ba ashu male ashu memba ko konu kongle bakaba wota asa abar mensa ma mang menyibu omuso ama memba bar menyibu omu kaseto oshuli oshun bu polpo bu oshun ama fefane menle binyeshempo mensa ma bitta kulubi ak kulubi bokoko memba wur enia asha basakeke ansa wurbu mokalala memba wur enia kanankama so
ne menyinting ne menye ne basa keke eba wo kagbun wushi be kaba ototo. Beshapo, mensa ma wor atel basa na ba wor menyeto. Menshene ebor be agbo ebe shun lombu kushun asemenye. Fane kanane abor sebe na be kanga fane. Enyen pe be kangle na. Kake ese be kulubi koko lem esheng ana. M enyen pe na enanke ese be kulubi koko no komo bo ekoso. Koso na kadaga fane memba wor ende ni ekon ba kufu dong fasemu ejibi. Ni echuko ma la ba komo fasemu kusunusu ni enu. Nafa ba wor long finta enishinyor ampe edona. Mensa man shene kulubi eba po menyeso. Ama memba shene menye bakalala eba po kulubi so. Rom ebi kumukudu asa. Kushung ansa abane be esheng. Adaga fane ekama ebe nu asa mbe efuluso be abane be bajankwarpo. Ankpala manaso, abane keke muto ne ebor manta eleng mbo komo eno. Mu ebor kongle na male ejonga abane kama. Amuso, ekama ni emanu asa abane be bajankwarpo. Biju kosone ebor jonga emoro anana. Bakama male na ba wurlong. Beta kasokbarga ana abar bomobo emuna. Ankpala manaso, basana ba wur kalala mangana abane baba jankwarpo. Bomone ba wur olubi ena ngana bomo. Mema shafane memba ngana abane ba jankwarpo kama unko. To, kumare, memba wur asuna adaga ne enumuna eba semenye umbo. Ankpala manaso, ele ebor bakanya ana ankpal fakalala so. Ama na fa ba woro olubi bre ba lukufu ankpal manaso enumuna makata mbutoko bina jaga ana ele ebor bakanya ana ne ebe kene esheng na amobo ekoso asabasa agberge olubi worpo anokosi amuso adaga fane memba ber menyibu emukaseto asa bajankwarpo ana mana ankpal kasogberge na woloso. Ama ankpal kanane menye ba angbana to ba enfere bi yili menye soso. To, lonkong le na malagba so, eshene adaga fane. Memba ke elampo na, ankpal manaso, benemu anana le ebor ba anya ana, akobomo ba sanga keke ekeni abane ba esheng, na amobo ekoso. Amuso, memba ke akokama ne minjibomo. Na kala fane menyebu omusubu lampu na menka na kumal na la fane menyebu aso bu lampu na menka amu alagba bokoko na kana la fane bonyang na menjong bomu ase mbonyang bomu eshene adaga fane anworo ansa abar bu eshen Mensa minji ese keke bokoko. she abar bakasha na wal bokoko ankwalmanu so ese kama ne ebe sha mobarkese dimedi be ambra na so onloge ebor be ambra ana na abe kangle na mense maji kubojua na mensa ma mo na mensa ma yuri na mensa ma yelga abar ba aso na ambra ana na akna kekewo lebe ambra ereto ana ba sha fa barkese dimedi fana fa gbagba bukumu fa kama ne fe sha fa barkese dimedi Fuman wurmu kulubi. Amuso. Ka sha fa barkasa bingini ka be ambrana kekeso anana. Memba wurulong enyi jamana mona anwu eretubu esheng. Jamana mona kadaga fane. Minting eshi menyibu editinafo. Ankpala manaso. Neniare anyabo komologo baka chena takatu acho sangana andan fara en yerda Yesu Kristo na. Kanyine biri encharga. Neniare akagbere na kare aiche. Amuso, menshen an yigi tenten biritobo oshunshunso anle, ansanta akosona awu kufulto. To ako, menshene an babi kaba watalala na kadaga basa. Nobo waka pasobo kufulto bakaba wata nato. Ansa manawo kasunu ba anshar jejega anato na kasa jagaya nko emomoshia sheng ba kaba watoto nu unlu nko ka yurbasa ba kaba watoto
ama menta enyinpe Yesu Kristo ba akosona akung menyebu emu fane asubusina ansen yege keba di menye ba kapur lubi ane ere ba aprishenso na asa man kan shene menye ba ayelgoso eka menye to. Rom ebi kumukudana kanana kamandaga fakabi wu fabarka sukulubi bu esheng. Memba so ekama ne emunku eleng eshi yerdana tana awote menyeto. Ama menyena mo esa maji emoro ayo ambe esheng feso ba kapleso. Eso kobe ka yerda fane ebinting inji koso keke bu epo. Ama emone ambe yerda munku elembre biji afanta naol bu epo ana. Na ekma malini ebiji koso keke esa mafiel emone ema wurlong. Emone mwale maji koso keke na male esa makanga fane emone ebiji koso keke na bifo ekpa ana. Enkpala mana so ebor so amuton wurna. Mana ba ekpa na faloko na fiting inji esopote ba kayerbi demu. Monyen po gbagba bu enishito ni ebinting inji anlar nko inji antor. Mwale binji anlar male, ankpala mana so, enyin pi binting enshini eji anlar. Anta afane enchile, esoko koto enche kola enchigbong ana, ama esoko mala koto enche keke sasa ana. Ateka afane, ekima ebe pin ambaka gbonte gen fane, lebe kisheng ere edega nka woro nko ansamwura. Esa kama ne ebe ta kacheko fane kachigbong. Bi wurlong ana asha kobonyang enyenpe. Ne ekma malini ebiji kijibiko. Biji kumu ana abonyang enyenpana. Ankpala mana so. Amudon wurugba bike di ebor epang ana point inseji. Ne ekma male. Ne ebi kini kijibiko bu kiji. Bi wurlong ana abonyang enyenpana. Anse di ebor epang anana. Ankpala mana so. Anyebe ekma mwota ana ankpal mugbagbabukumu susu. Anyebe ekma malemawu asa mugbagbabukumu so. Amba wo ankpato. Enyenpana anwo ankpata asa. Na anyalina wugba. Enyenpana na anyiwu asa. Amuso. Na amba wo ankpato nko anwugba. Anwo enyenpana ba enoto ana. Lonsene Kristo na wu. Ansana ler luwute ambana. Sangna so. Ebemba la basine buwu na bomona bakrawo ankpota ba enyenpe. To, ne ejini so ana ne fiwu fabarka sukulubi. Na fala mana eba ne fi kene fabarka sa abol. Ankpala mana so, kachako ankeke binyili ebor bu demu jibe echinokpa ni eji anyi demu. Ankpala mana so, longbagba ne abor sebe na be kanga fane ebor kangele na. Ma enyin pe kabawo ankpote erebere. Ekma bimba gburmu kumuli kachako. Ekma male bimba bugu kono ankanga fane. Ma ele ebore. Amuso, kachako anyebe ekma penkanga ebore eshene anwor keke nyam. Nokosana kaba na anwor amu. Kasa manshana fabarkasa etor bu esheng. Amuso, menshina an yege kubawu abur olubi bu esheng anle. Kosana kadaga fane memba wor ele fane. Mensa man kanta shen an kagle mini pibi kama ekpa ni efiti antor kulubito. Nka wu enyinpe Yesu Kristo to. So, mba enyi enage fane. Kijibi kiki gbagba mun lubiso. Amane ese kama bata kijibi kama fane kijibi lubi. Kumare kebembale kijibi lubi ansa amudon wur kashintento. Nakasa kama malani fiji. Nakebe toro funi pibi ba anfira. Kumare manakasha bukisheng nefe worna. Saman kanshene funi pibi ne Kristo. Wu ansana efo ekpa ankpol kusuni fiji so. Saman shene kusane fitere kusalala enye katere lubi fane kamon wala so. Ankpol manaso. Ebor buku wurna to bu esheng. Man la kibaji ne kibanu bu esheng ana. Kala alili sheng ne kagbunu wushi ne kagbunu fuli.
ne abi shi kuyo iche na kotona baka ba woto bu eshen ana ankpal man so ekma ne abi shun Kristo lebo ekpaso ba ka ba wota be per ebor ana na basapote gba eji ambaka ba wota lalana ba sheda ansa abar amuso menshena amba wur enia sankeke awur eshen ne abe berka gun wushi ne eshen ne abinting encheto enshene amba leng aberto saman kpel ejibi so anjeje ebor bukushun kijibe kama walasa ana ama amandaga fane esekeke keji kijibe kama ne kebe shene esepote be fo ekpana ne finyi fane fo eblanko nko onu ansa nko onwor kasa kama ne kebe shene fini pibi efo ekpabre faka mun wor amuba kakama bo amuso kasa kama na fa yerda ayule bu eshin ere baka pleso fa shene kaba wo fane ebor bu infrinto ka gbonu fulima lala esa kama ne emawu mugbagbabu kumu kudong eshi kosone ebe yerda bu ekosana pe ana ne ese ba shine eji kijibi kama ansa wur shika shika nsinji kumu amudon wur wura andaso eshi ebor bu enishito ankpal manaso emun ko yerda kishene ebe wurna to anana kasa kama male na faman ta yerda an wur kumu lukulubi ana Rom ebi kumu kudonu kaba wur eshen apar passport bu eshen adaga fane anye bomone anku elen yerda na tana eba chebu poshepona to ekene bomu bu eshen ne abe po bomosoto ansa ma wota ada anya gbagba bu appreciation so anye bu ekama eba wur mubrana bebesopo eshen lala ne abe par bomu no long eting ansabumu elen ne keben yerbumu anishito eshi yerdana to ankpal manaso Kristo gbagba tamande mu gbagba bu appreciation so ama long ne abore sebe na be kanga fane ebe kangle na katege na basa tege menye na keke langa mukumuso abore sebe kama malana badan sebe dra keke anasana badan sebe amu ana na abanyini anyi eshen sangana so anyem bole kanyiti na kanane abore sebi na pileng anyetina to akotama ebore ne ebese anyi kanyiti ansa leng anyetina eshene menye kagbun konglu so baka bawota awo apreso abe Kristo Yesu so sangana so menye keke penta epol kongle ndi ebore anyin pe Yesu Kristo mututu na epang enyamase kabi mankura ebore bu eshen to memba so abar fane kanane Kristo so menye na ne ebore enyi kmankura ankpele mane so ma ekange menye na fane Kristo ki jiu ebi bakanya ana ankpel ebore bu kashinte na so sanga na so eben shene anno ne ebore nase ansa bana ne nyen gbongu anana ebol ekpa long enan shene enyamase emankura ebore ankpel amboko worso fana kanane abore sebe na be kangle na ankpel leso memba wo enyamase to edi fo ebore epang mimbong enshe andal fakatri leni abore sebe na krana kange Enyamase mintu ebor babas lerso enshene menye ba angbane efuli menye amu kongle na krana kangle menye enyamase keke mindi enyen pna epang ne menye basi yiri keke mimbong enshe indimu epang adama lagba keke bakaman leni anebi Isaiah ye Jesi bakana nebe pemba kachako ambalar inji enyamase sukuwura na bata bomo batama keke indengi muso ebore ne ebese anye tamana eshe ne kagbunu fuli ne kagbunu wushi ebolo menyeto eshe menye ba kayardamu ereto sangana so menye batama bembolo kuyoyu chena bu elento ombolo menye to felele enya ka worwe ekpena Paul ko nting ansebe lebu eshen erebu eshen ankoropo ana malagba banyi gen fane alele shen eban bolo menye alagbagba
to nsine nyefane min kuka nyeshen keke ne min gbagba etin ngin abr eshen ama kawulare to mmelge eshen ko na amuba ekpaso ansame nyefane nka bi nyingi menye amuba eshen na anya kanyan ana amalga amu keke ankol kowur na ebor wuma anshene nki Yesu Kristo bakanye ashun asa anyamasana so mishun anafane bora matapo awoto abu baro lala ne eshi ebor koto na ana asa anyamase sanga na so bamba dufane kanana kebe per moare ebore nyukyo ichi na lar mbomu enona ankol kono kongle na kowo mane Kristo Yesu baka fiatu so mi puchi ana ankpal nkabishun ebor so memba ko kanyen na wule amalga eshe ne Kristo na woro ashimato ne long eting enshana ambola amalga ne ashunshun suto enshana enjamase ebekanu asa ebore kuyuna bu elento na ambolo enshana buwu etone ne emamachishen amuso panyili Jerusalem bakadato nta nkulti enyafu ilirekim keke umbo Kristo bo baro lalana nene ansabasa kosene mbanyile makagbanta fane memba wor elefane san keke amba bo baro lalana asabasa na bo wo umbong na ndunge bi munanu Kristo na bu eshen keke na sanga na so mamba dufane esene ebe por egbel ayu esopote ko ba gbotulase so kosene abor sebe na be kangle na mba asha basana bedaman kanga mbe eshen ansana bin wumu kinishi so na bomona bedamunu mbe eshen na epinto adasana manye akpa ala damta na amba menyakotana Paul kabe feko yu Rome be eshen ama neniare nkamana ko kakpo eshi nsawol ereso mfe na nshun ere na ankpal kana na onko mfe damta na ochong ere keke na nwu menye ere so injili komo anafane nka ayo Spain be efuluso minwu menye nka nwu menye onmo gbere na anshene menchemato eshi mu enite nato neni arebre ma aya krawo Jerusalem be ekpata ana ankpal ebor babasa na bo ndonso Macedonia na Akaya be eful anaso ba asore ana eyili komo bomokpakpa baka porso nto amansherebe bu toto na anta nyasa ebor ba basa na balla butirpo awo Jerusalem ba asore tana bomogbagba eyili komo long nwura komo ale kashintento bre adaga bakachi long bu butirpo nato ankpalman so kanana anya masa bambulu ju ebiso anye aboroshin banafana kongle na ataga fane nyamasa gbakata bomobo tornya ere tobo asobo ako achi jiu ebito amuso mbanta lebo toto ere ansabomo nsunshun mukushun na nloge mempe Spain be efuluso be ekpa ansangbe enchormenye mbe enye fana ankamba menye koto mane Kristo banafa keke nyam enamba menyeto amuso nkoropo ana mekpel enyenpe Yesu Kristo so na kasha nukuyoyu na pesana so akwolo menyefane mintuma akwolo ebor kpakpa asama memba kwolo ebor fane Judea be efuluso babasana bomonko yerdana maya worma shan ansena akwolo mo fane kushuni meyo na inyeshun Jerusalem ere bemper ebor babasa ndong sanga na so nakala ebor bakapar na amba menye koto ne kagbunufuli na mane menye keke baka ba abraso eleng anyeto ebora na kagbun wushi keke bishi mu koto na eba o menye keke to amen. Rome ebi kumukude eshe Paul gbagba boko chorobu eshen ansupuche Fibi anana nemeta mu angin menye ebeche Kinkiria bu asori ebito ana mensomu menyeta fane esene ele enyen panapia na kachito kama ne ebe sha menyokoto
menchemoto kanana kadaga babisopo kawura. Ankpalmanaso, ele esene eche bas damtoto ana, anta malagba antiso. Michro Priscilla ne Aquila na bala ambra na Kristo bubu shumpuna. Badan kpalmasa ana anta bumu emu ankpa kalara. Michro bumu ga ankpalonso. Mana anawlokpa male ena chorbumu. Nyamase be asɔre ebi anana. Kekegba be chorbumu ga. Michro asore ebi na ba shir lebe basu kongle eri penagba. Michro enteri lala Epanatis ne eban jankpar ambata ambayerda ndengi Kristo su eshi Asia bakasa wolsanagba. Michro Mary ni eshunga ansa menyana. Michro Andronicus ni Junius na bala nnipibi ju ebi ana na mana bomo dawo kabotitina. Bala basana boko katar na eshi bushungupo ananato. Bomale pin Kristo na point na mba pinmu. Michro Ampliates na Meshaka eshi enyen patana. Michro Ebanis na ela ambarkasa Kristo bu eshumpo na ansachuru enterelala stakisba. Michro Apeles na ekpal Kristo so onlurku chunkenito nsinten anlar ayilna. Michro Aristopolis bukawutu ebikba. Michro enipibi Junyen na batere Herodion na ansanachuru Narcissus bukawutu ebi na bale enyen papina. Michro Tryphena na Tryphosa na bale beche na ba shunga ashi enyen pabukushun na tuna. Michro enterelala Persis na mwalakpale eche nshunga enyen pabukushun na tuna. Michro Rufus na enyen pelara ansa ambukumuna. Ansa na churu munio na eta malakpa nki mupibi nagba. Michro Asyncritus na Phlecon na Hermes na Patropas na Hermes na bokropo anana bowo bomokoto na keke. Michro Philologus na Julia na Neria na Musupuche na Olimpas na ebor babasa na bomo woto na keke. Menta kasha chembi mpipe abarbu ngbun kochoroso. Kristo be asɔre ebi anana. Keke pechormenye. Paul baka malga ba ekr be esheng nginusu be esheng. Ankoropo ana. Mi fi menyesa anafane. Memba de basana ba shana kabargato bebe basato. Ansana lar kanginine menda nyana baka man awoto abur eshenko mbaka kagla basa yarda be ekpanaso. Amuso memba kalga bomo. Ankpalmana so mana anyin pe Yesu Kristo na nelong babasana bishuna. Bomo gbaga be epunana ne be shun asa. Kona babalaso na ankpanfulong na boko afule basana be minyi eshento. Neniare esekema nu menyebo koso nu be esheng. Amuso makagbunu fulumuga ankpal menyeso. Ama misha fane memba ku kanyeshin ayo kalala baka pleso. Nsa manyeshin ayo olubi baka pleso. Kamanchirko na ebora na kagbunu wushikike bishi mukotona. Ejeje satane bu elenkeke. Anshene egbir menyikumuli. Anyen pe Yesu Kristo boko wor bakake ebawo menyeto. Timothy na ela ambarkese eshumpuna na Lucius na Jason na Sosipata na bala nnipibi ju ebina bechormenye. Ma Tertius na Paul malaga esheng ere anshana ansabe amokawol ere to. Ere bechor menye eshi enyen panato. Gaius na ela mukawurnyen na mfebe asor ebi keke beshir mopana bechormenye. Erastus na ele kadugbong ere to ba amashirbi kenupuna na ankropo kwates bechormenye. Anyin pe Yesu Kristo boko wor bakake ebawo menye keke to. Amen. Paul balala logo boko chorobu esheng.
Kembankura ebawo ebore ne ebinshene membako menye ba yerda na to eyil kpakpa ankpel baro lala na ombo anse menye amalga Kristo boko boya na bu esheng na so na ankpel kashinteng bu wulo na kadangana dra na kekiso ne ni abre ankpel asone anebi anana sebe anase na so kashinteng na di efule ana ankpel ebore ne ewo ankpetuna sankeke bokosone eyili na so kosa kama buguti ana ndese as efule kama se ebi sanga na so ban yerda nsunu ansa ebore kemankura ebale ebore ne kanye shenkekele monalpia ashi Yesu Kristo tuna mbana yo amen.